औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि अत्ताहिरीन। हम्द है उस खुदा की जिसने हम सब को पैदा किया, खल्क़ किया, जो हमारी आगाज़ और हमारे अंजाम के ऊपर अपनी कुदरत और अपनी हैबत को रखता है। जिस वबाई बीमारी का बार बार तस्करा और उसके बारे में जो आगाही पेश की जा रही है, उसको लेकर ये भी साथ बहुत कहा जा रहा है कि हमें इस बीमारी से खौफ नहीं खाना, बल्कि हमें इससे मुकाबला करना है। तो जब ये कहा जाता है कि आजमाइश से डरना नहीं है, खौफज़दा नहीं होना, तो इसका मतलब क्या है? क्यों खौफज़दा नहीं होना? हम क्यों अपने अंदर ये एहसास ना लाएं कि हम इस आजमाइश के ऊपर ओवरकम नहीं कर सकते। ये आजमाइश पूरी दुनिया में हर रंग, हर नस्ल, हर ज़बान, हर फ़िरक़े, हर मज़हब, हर मसलक के ऊपर आई हुई है। लेकिन बतौर मुसलमान जो चीज़ हमें इस खौफ से निकालती है वो ये है कि जिस रब के, जिस माबूद के हम पालने वाले, जिसके हम मानने वाले हैं, जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारे आगाज़ और हमारे अंजाम का साहिब व मालिक है, वो ज़ात ऐसी है जो अपने बारे में कहती हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैथ मिन बअदि क़ुनूत। वो अल्लाह है जो बारिश को बरसाता है जब हर तरफ नाउमीदी या हर चीज़ बंजर हो जाती है। वो हर नाउमीदी के बाद अता नहीं करता, बल्कि वो हर नाउमीदी के बाद या हर कमी के बाद या बंजर होने के बाद बारिश की तरह देता है। वो साहिब कुदरत ज़ात है। वो ज़ात ऐसी है कि जो ख़ुद अपने बारे में फरमाता है, फ़कुल रब्बुकुम ज़ुर्रहमतिल वासिआ। ए नबी, आप कह दीजिए कि आपका जो पालने वाला है, जो रब है, उसकी रहमत वसी व अरीज़ है। खुदा अपने बारे में कहता है, कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। वो जो तुम्हारा पालने वाला है, उसने अपनी ज़ात के ऊपर रहमत को लाजिम करार दिया है। हम क्यों डरें आजमाइशों से, जबकि हमारा पालने वाला, हमारा रब, हमारा माबूद, जिसके आगे हम सजदा रेज़ होते हैं, जहाँ से हम लोग अपनी तमाम तर चीज़ों का आगाज़ और अंजाम रखते हैं, वो फरमाता है रहमती वसिअत कुल्ल शै। मेरी जो रहमत है वो हर चीज़ पर छाई हुई है। बस यही वजह है कि हम जो आजमाइश है उसको बहुत छोटा देखते हैं, और अल्लाह की जो रहमत है और उससे जो हमारी उम्मीद है और वो जो हमारी पनाहगाह है, वो जो हमारा मलजा है, उसकी कुदरत बहुत वसी, बहुत अजीम, और बग़ैर किसी शर्त और शराइत, बग़ैर किसी आप कहें कि सख्ती या कहर और जबर के साथ नहीं है, बल्कि वो हर आने वाले को, जो ख़ुद हम दुआ में भी पढ़ते, या मन सबक़त रहमतहू ग़ज़बा, जिसके गज़ब के ऊपर उसकी रहमत छाई हुई है। बस हमारे पास जो कुछ है, जो सबसे बड़ी हमारी ताकत है, वो ईमान है। और हम इस ईमान, इस फेथ की बदौलत ये समझते हैं कि वो खुदा, वो मालिक जो हमारा है, वो कभी भी हमें किसी भी लम्हे में नाउमीद या हमारी उम्मीदों के बरखिलाफ़ हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता। यही वजह है खुदा कुरान में कहता है, कुल या इबादियल्लज़ी यसरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तुक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ वो लोगों जिनसे गुनाह हो गया, जिन्होंने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर ली, जिनसे मेरी दरगाह में नाफरमानी हो गई, तुम भी मायूस ना हो, तुम भी नाउमीद ना हो, तुम भी मेरी रहमत के दामन को थामे रखो। क्यों? क्योंकि खुदावंद करीम अपनी रहमत से किसी को मायूस नहीं करता। ये वक्त जो हम गुजार रहे हैं, ये अल्लाह की जानिब से हमारे ऊपर एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसको आजमाइश भी कहें, अगर हम ये कहें कि ये आजमाइश है, तो इस आजमाइश में भी हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आजमाइश में हम डरें क्यों नहीं, क्यों ना डरें, खौफज़दा क्यों ना हो। खुदा कुरान में क्या कहता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन, हम तुम्हें किसी भी चीज़ के ज़रिए से आजमाएंगे, किसी भी तरीक़े से आजमाएंगे, मिनल जुई वल खौफि व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वथ थमरात। हो सकता है तुम्हें भूख में मुब्तला किया जाए, हो सकता है तुम्हारी आजमाइश खौफ के ज़रिए, हो सकता है तुम्हारी जान की कमी, हो सकता है तुम्हारी माल की कमी के ज़रिए से तुम्हारी आजमाइश हो। ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी मेहनतों का वो समर ना मिले, हम तुम्हें तुम्हारी मेहनत के ज़रिए से आजमाएं। ये सारी आजमाइशें खुदा जब लेता है तो उसके बाद नतीजे में क्या है? हम क्यों आजमाइश से खौफ ज़दा ना हो? इन आजमाइशों से गुजरने के बाद अल्लाह क्या कहना चाहता है?
اسی آیت کے بعد آخر میں خدا کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دو، ان کو بشارت دو، ان کو اچھی بات بتاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آزمائش سے گزرنے کے بعد، آزمائش کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف بشارت کا ہے، وہ خوشخبری کا ہے، وہ اچھی خبر کا ہے، وہ سعادت کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ خدا ہم کو صرف دو چیزوں کی دعوت دیتا ہے، واللہ یدعوکم الی الجنۃ والمغفرہ، خدا انسان کو جنت اور مغفرت کی جانب دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے بإذنہ ہی، اپنی اجازت سے یا اپنے اذن سے۔ جب اللہ نے ہمیں جنت اور مغفرت کی جانب بلایا اور راستے میں آزمائش آ گئی ہے، تو ان آزمائشوں کا مقصد کیا ہے؟ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم لوگوں کے سامنے اپنی آیات کو بہت کھول کھول کر یبین، واضح کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، کس لیے؟ لعلکم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے تھوڑی سی نصیحت حاصل کر لیں۔ اور جب ہم نصیحت حاصل کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بشر الصابرین، بشارت آ جاتی ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سارے سینیریو میں جس سے ہم اس وقت کیا پوری انسانیت گزر رہی ہے، اس میں پہلی چیز بطور مسلمان ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ خدا ہمارے اوپر اپنی رحمت کو بے بہا برساتا ہے، چاہے ہم کسی زرخیزی میں ہوں یا چاہے کسی قحط میں ہوں۔ وہ پروردگار اپنے نفس کے لیے رحمت کو لازم قرار دیتا ہے، جس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے، جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس کی رحمت ایسی ہے کہ جو اس کے نافرمان کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے۔ بس اس رحیم و کریم کی درگاہ میں جب آتے ہیں آزمائش کی کیفیت میں، تو آزمائش بھی اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنی جانب سے آنے والی اپنی قدرت دکھا کر لعلکم یتذکرون، تاکہ ہمیں نصیحت ہو جائے، اور جب میں اور آپ نصیحت پکڑ لیں گے تو آزمائش کا نتیجہ یہ ہے وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ تو یہ وقت ہمیں اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی ہے۔ جو اللہ کی رحمت کو یاد کرے گا اس کے لیے یہ آزمائش بہت چھوٹی سی ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں وہ اس کے لیے یہ مایوسی جو ہے وہ اس بیماری سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کی درگاہ سے وہ قادر و قدیر رب جب اپنے دروازے کو میرے اور آپ کے لیے ہر لمحہ کھلا رکھتا ہے، اور پھر بھی ہم اس کی جانب نا امید ہو کر نظر کریں یا نظر ہی نہ کریں، تو میرے خیال میں یہ وبا بہت چھوٹی سی آزمائش ہوگی۔ اس رحیم و کریم رب سے فراموشی اختیار کرنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ میری دعا ہے دنیا کے ہر خطے میں، ہر حصے میں، جہاں جہاں بھی مسلمان انسان ان آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، خداوند کریم ان سب کی تمام مشکلوں کو حل کرے، اور اللہ اپنی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر برقرار رکھے، اور ہماری امیدوں کا وہ جو مرکز ہے وہ ہماری امیدوں کو کبھی بھی اپنی ذات سے نا امید نہ کرے، ہمیں حسن ظن الہی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے۔ بحق محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔